बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन के वक्फे के बाद आज की अपडेट के हवाले से बात करेंगे। आज की अपडेट ये है कि फ़रिश्तों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, 9 मई को भूल जाएं। और फैज़ हमीद की चार्जशीट के बाद एक्स स्पाई चीफ के उसके बाद जो आज कोर्ट से भी फ़ैसला धांधली के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज हुई, इस पर बात करेंगे। तजिया सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए। आपकी फ़ीडबैक जो है, आपकी सपोर्ट जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ मुझे लेके जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़रिश्तों से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कौन कह रहा है? ये पीटीआई कह रही है। अगर चंद महीने या चंद दिन पहले जाएं तो सिनेरियो कुछ और था, बातें कुछ और थी। उस वक़्त भी जो ज़िम्मेदारान लोग थे, जो उस वक़्त भी समझते थे सियासत को, सियासत माहौल को, टेम्परेचर को, वो कह रहे थे कि बात इस हद तक ना लेके जाएं बंद गली में कि जहां आपके पास दोबारा से बात करने का मौका ना हो। लेकिन अच्छा शगुन है, बात करने के वाले से बात हो रही है। आज बड़ी अहम खबर, जो सबसे बड़ी खबर ही ये थी कि पीटीआई की तरफ से खबर निकली कि मुज़ाकरात के लिए एक जो है अपनी टीम तश्कील दे दी गई है। पहले डिनाई होता रहा, लेकिन इन दी एंड इसको मान लिया गया कि वाकई मुज़ाकरात जो है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की तरफ से भी कंफर्मेशन मिली है, ज़राए बताते हैं कि बिल्कुल पहला राब्ता हो गया है और हम ज़रूर मुज़ाकरात करेंगे। बहुत पहले होना चाहिए था ये चीज़ें। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान जो कि अब एक लगता है कि उस दहारे में आ रहे हैं कि जिसके लिए कोई भी पार्टी जो है वो आती है और आगे बढ़ती है, एहतजाज की रवश को, एहतजाज के तरीक़ाकार को मुस्तकिल अपना लेना किसी भी सियासी जमात का वतीरा नहीं होना चाहिए। एहतजाज ज़रूर करें, बुनियादी जो आपके नुकात हैं, जो डिमांड्स हैं, उस पर ज़रूर करें। लेकिन आप मुसलसल जब एहतजाजी कैफियत में चले जाते हैं तो आप एक इंतशार की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि नज़र भी आया। इंतशार ये नहीं कि आप मुल्क में इंतशार फैलाएँ, इंतशार ये भी होता है कि आपके अंदर जो अपनी सफ़ें होती हैं उसके दरमियान भी आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हर कोई अपने अंदाज में अपनी तहरीक की नाकामी को बयान करता है, उसकी वजूह बयान करता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में बुशरा बीबी ने कह दिया कि मुझे अकेला छोड़ के चले गए, गंडापुर ने कहा कि नहीं जी हम साथ थे, बैरिस्टर गौहर कहने लगे कि बुशरा बीबी ने हमारी नहीं मानी। इसी अंदाज में दूसरे पीटीआई के जो रहनुमा थे उन्होंने एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। तो जब आप मुसलसल एहतजाजी कैफियत में चले जाएँ तो आप एक इंतशारी कैफियत में चले जाते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुसलसल बात होती है। आज फिर एक नया बयान था कि 9 मई को भूल जाएं। बैरिस्टर गौहर का कहना था, क्या 9 मई को भूलना चाहिए? क्या वाकई 9 मई को भूल जाना चाहिए? पता नहीं कब भूल पाएंगे, लेकिन जो हुआ बुरा हुआ। किसने किया? जिसने भी किया, तहरीक इंसाफ नहीं मानती कि हमने किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज भी इसको एक साजिश मानते हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं, जो कैमरे बताते हैं, जो लोगों की गवाहियाँ हैं, जो लोग ख़ुद वहाँ पे मौजूद थे, एडमिट करते हैं, जब उनसे बातचीत हो दलील के साथ तो मानते हैं कि हमें मोटिवेट किया गया, हमें कहा गया कि आज चढ़ दौड़ें, आज का दिन आज़ादी का दिन है, और फिर हमने कुछ भी नहीं देखा। अपने महबूब कायद के लिए हम जो है अपने ही अदारों पे चढ़ दौड़े, हमने जो तोड़ फोड़ की, जो अब उसके वक़ार को पामाल किया वो किया। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 9 मई को भूल जाएं। शायद इस पर सज़ा जज़ा कम करके बात आगे बढ़ जाए, लेकिन 9 मई को शायद भूला नहीं जा सकता। दुश्मन वो काम नहीं कर सका। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तहरीकें चली, बड़े बड़े नाम आए, लाखों लोग सड़कों पे आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अपने अदारों पे किसी ने हमला किया हो, अपने शहीदों की तस्वीर को किसी ने उनकी बेहुरमती की हो, अपने जो सिंबल्स थे, जो हमारी फ़तह के सिंबल्स थे, उनको पामाल किया हो, उनको तोड़ा हो, और ऐसी ऐसी बात की गई हो जिसकी शायद हिंदुस्तान जो है उसने भी कभी जुर्रत ना की हो, उसने भी अल्फाज का चुनाव जो है बेहतर अंदाज में किया हो। भारत 9 मई को भूलने के हवाले से बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। काश ये बातें पहले होती। फैज़ हमीद साहब एक्स स्पाई चीफ को चार्जशीट किया गया, कल की खबर थी। उसके ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बाद चीज़ें बहुत सारी तब्दील होनी भी शुरू हो गई हैं। वो जो लोग जिनका ख्वाब था, ख्याल था कि शायद अदारे के अंदर से एक आवाज़ उठ रही है इमरान खान साहब के हवाले से या इस तहरीक के हवाले से, मौजूदा सेटअप के हवाले से कि वो मुखालिफ है, उस आवाज़ को भी
بالکل ڈنائی ہو گیا کہ جب چارج شیٹ سامنے آ گئی فیض امیر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے باقاعدہ سیاست میں حصہ لیا، انتشار پھیلایا، ملک مخالف سرگرمیوں میں وہ شامل رہے، بات آگے بڑھ چکی ہے اور یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے لیڈران کے سامنے اور بانی کے سامنے بھی، عمران خان کے سامنے بھی، اور وہ لوگ جو جلتی آگ پہ تیل پھینک رہے تھے بجائے پانی پھینکنے کے، ان کو بھی اب ہو چکا ہے۔ اب بہت سے یوٹیوبرز، بہت سے نام نہاد تجزیہ نگار اب آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان سے وہ تجزیے، وہ الفاظ نہیں ان کے پاس سے آ رہے کیونکہ بات نہیں ہے، ایک جھوٹ، ملامت، ہر وقت نفرت پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ جب کوئی بات کرتے تھے تو ثبوت بھی پاس نہیں ہوتا تھا۔ آج سپریم کورٹ نے، بینچ نے 3 درخواستوں کو جو ہے وہ رد کیا ہے دھاندلی کے خلاف، جو کہ حالیہ الیکشن ہوئے تھے اس کے حوالے سے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ ہم بہتری کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم کرنے کیا چاہتے ہیں، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے، ہمارے پاس بات کیا ہے۔ جب آپ خود بہت سارے جرائم میں، بہت سارے الزامات کے پیچھے دبے ہوئے ہوں تو پھر آپ انصاف کی بات اس انداز میں نہیں کر سکتے جب تک اپنے معاملات کو کلیئر نہ کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کی چیزوں کو کلیئر کرنے کے بجائے وہ آگے بڑھ کے مزید کیسز اپنے اوپر لگائے جا رہی ہے۔ آج بہتر خبر تھی میرے خیال میں، عام جو پاکستانی ہے جس کا ایز سچ کسی تحریک، کسی جلسہ جلوس دھرنے سے غرض نہیں ہوتی، وہ صرف چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ووٹ والے دن جا کے اپنا جو غصہ ہے یا اپنی جو رائے ہے ووٹ کے ذریعے وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، ان کے لیے وہ سکھ کا سانس آیا ہوگا کہ مذاکرات کی طرف بات بڑھے گی۔ اب وہ روڈوں، جلسہ جلوس، اس کے حوالے سے بات نہیں ہوگی۔ اس بات سے تو آج کے اس مذاکرات کی بات چیت سے لگ رہا ہے کہ جو 15 دسمبر 16 دسمبر کے حوالے سے کال دے جانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سول نافرمانی کی بات ہو جا رہی تھی، وہ شاید اب نہیں ہوگی۔ اب بات جو ہے کسی اور جانب نکلے گی، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا تیار ہونا، یہ بھی بڑا ایک منفرد سی بات ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے حکومت بارہا دفعہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات پہ ٹیبل پہ آئیں، بات کریں، لیکن بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ آگے یہ ماحول کیسا رہے گا، یہ حکومت کے پاس کیا ہتھیار ہوں گے، پی ٹی آئی کے پاس کیا ہوگے، فی الوقت تو پاکستان تحریک انصاف پچھلے قدموں پہ ہے، بات منوانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ جو اندرونی ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بات صرف جو ہے اگر کوئی آگے بڑھتی ہے تو وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی، شاید اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہو، پاکستان ہو، تو آئے روز دھرنا یا مزاحمتی کو بیانات، مذمتی بیانات، یا کوئی آپس میں رفت نہ چل رہی جو ہو نہیں سکتا۔ مدارس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان آج کل بہت اگریسو ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی کوئی درمیان میں کھڑی نظر آتی ہے، کوئی واضح ابھی تک بیان نہیں آیا۔ مختلف علماء کی طرف سے ضرور بیانات آ رہے ہیں، لیکن حکومت نے انگیج کر رکھا ہے۔ یہ اچھا سائن ہے کہ بجائے کہ روڈوں پہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ کہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔